Hej, witajcie, z tej strony Zapek, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Dreamfall Chapters. Kontynuujemy sobie przygodę jako Zoe Castillo i jesteśmy w jej ciemnym mieszkaniu. Wywaliło nam prąd w poprzednim odcinku i teraz musimy tutaj podejść do ogniwa i coś z nim zrobić. No i chyba tyle. Tu jesteśmy niestety tą Zoe z przeszczepem skóry, bo jak pamiętamy, ja nie do końca pamiętałem w poprzednim odcinku, jak pamiętamy, Zoe ruszyła, by ratować Nelę. Jak jej było? Nela Kąsik? Nela Kąska chyba się nazywała. I nie ma jej tutaj niestety. Ta Nela miała atak na oko, czyli na tutejszą policję. I no niestety ona prawdopodobnie zginęła, a Zoe wylądowała w szpitalu i dzięki temu, albo przez to, ma tutaj przeszczep skóry tu na twarzy, w tym miejscu, teraz fajnie się nam pokazała. No i nie ma tutaj z tej strony włosów, chyba była wygolona, skoro miała ten przeszczep. No i niestety nie ma już tego swojego kucyka, którego miała przez cały Dreamfall. No i tutaj w sumie nie miała kucyka, tu miała tylko splątane włosy i koka miała, ale miała dłuższe włosy, teraz ma krótkie. Według mnie wygląda troszkę gorzej, no ale tutaj musimy grać tym, czy nam twórcy tutaj, musimy grać tą Zoe i tyle. It's our emergency fuel cell. A tu mamy ogniwo, spróbujemy je zabrać. I can jiggle it a bit. That sometimes początek. works. To się stanie. Nope, that did not work. I guess I need a new one. And I know just the person. O kogo masz spytać? Przynieść nowe ogniwo od Miry. Aha, czyli mamy wyjść po prostu stąd. Myślałem, że nie możemy wychodzić, że wszystkie drogi są pozamykane, bo przez te ataki właśnie, przez to zanieśliśmy do ręki, która karmi, albo która gryzie. Jejku, jedna była ta gazeta, czy tam redakcja w Dreamfallu, a jedna tutaj w Dreamfall Chapters, chyba która karmi. No, ręka, która karmi. I zanieśliśmy ten artykuł i tutaj się dużo rzeczy podziało. To znaczy, zamknęli tą redakcję. Chyba tyle, sobie to aż dużo się nie podziało. Your district is subject to syndicate mandated martial law. Please submit an approved destination or return to your home. Thank you. The Pandemonium is your only approved destination. I will accompany you. Please don't talk. Ale nic nie powiedziała Zoe, miała powiedzieć o tym, gdzie mamy iść. First sign you're living in a military state, an armed drone escorts you everywhere you go. No dobrze, no to musimy iść za strzałką, tak? Nie możemy chyba tutaj zbaczać z drogi, tu jakieś gołębie. Tych gołębi chyba też nie było. Tu w ogóle jakiś latający pojazd, ciekawe czy to jest pojazd oka? Dobra, pobiegnijmy, tutaj nic się chyba nie dzieje. No more friendly banter from these guys. They're serious about the curfew. They actually shoot people now. No, czyli groźby się skończyły, teraz oni atakują, strzelają do ludzi. No, trochę mi się język plącze. A teraz widzimy w ogóle Zoe w całej okazałości, czyli w tej nowej fryzurze. O, ten robot tam za nami chodzi. Tutaj z przestrzepem twarzy, widać tutaj jakieś, nawet nie wiem jak to nazwać, no przestrzep w każdym razie, no i tą fryzurę, ma bluzę z Batillą, a dokładnie chyba z Wonkersem, no bo jest fioletowa, tego się nie dowiemy. Tu w ogóle coś ludzie są. They're lining up for rations. It's the only way to get food in Propass these days. Aha, czyli teraz tylko tak się da zdobyć jedzenie, czyli żeby stać w kolejce. No dobrze. To tu się pozmieniało. W ogóle możemy zobaczyć na mapę? A mapa się w ogóle nie zmieniła, no bo w sumie miasto jest cały czas takie samo, tylko możliwe, że są pewnie jakieś przejścia zamknięte. A my raczej idziemy tutaj do Miry. No more friendly No bo to już banter from these słyszeliśmy. guys. They're serious about the curfew. They actually shoot people now. We're not fucking around anymore. We shoot to kill now. No niestety widać, że miasto troszeczkę wyludniało. Nie ma tu w ogóle nikogo na straganach. Everything's closed. No customers, no permits. No, takie miasto się zrobiło troszeczkę, może nie widmo, ale takie puste, bo nic się nie dzieje. Everything's closed. Wszystko zamknięte. No customers. A, no o, permits. ciekawe czy Queenie jest. Byliśmy u niej, ale tutaj chyba nie będzie się dało dojść, nie? Aż sprawdzę. No tam nie widać jej, żeby siedziała, no ale w sumie jej nie było widać w ogóle, nawet jak tutaj przechodziliśmy, dopiero jak tam weszliśmy na ten statek, to wtedy się ona nam pojawiała. No dalej to nic nie ma, żadnych ludzi, tam jest pozamykane, tam się nie da dojść. Możemy iść tylko tutaj.
Dalej nie wiem, czemu nas ten robot tutaj eskortuje. Co Zoe powiedziała? Nie wiem, czy ten dialog się nie wczytał, czy tak miało być. No, ale idziemy do Miry. Porozmawiajmy z nią. Wpuści nas? No, bez problemu. Nawet nie musimy z nią rozmawiać. Zaczęło tylko użyć domofonu. Pewnie nas widziała na kamerach, dlatego mówiła. No dobra, zobaczymy, czy Mira nam troszeczkę pomoże, czy nie. Czy raczej będziemy musieli szukać innego rozwiązania, albo będziemy musieli pomóc Mirze w czymś. No, to może być ciekawe. Mira's been helpful. She's not all bad. Mostly bad, yes, but not all bad. Wit made Kidbot. For that reason alone, I'll always have a soft spot in my heart for him. Dobra, nie możemy z nim porozmawiać, więc porozmawiajmy z Mirą. Chicken tikka! You're back! I thought we'd lost you. I didn't want to risk the curfew. It's been... Believe me, I know. I've been stuck here with Wit for weeks. I've reached my limit on one-sided conversations. It's like being stranded on a desert island. A really shitty island. Without sun, sand or coconuts. Or wire access. And with a mute half-wit as my man Friday. So, you're here for your dreamer? What? I fixed it. You had your dream machine delivered to me. Because it was broken. About a month ago. Does any of this ring a bell? Your friend, that German suit, said you'd come by to pick it up? He looked like a Jaeger. I thought he was here to blow my brains out, but he was very personable. What was wrong with it? An early batch, bad soldering. I fixed several like it in the past. FYI, it's an off-the-shelf model that pings WATI servers with a device ID and your biometric data as soon as you connect. That won't be a problem unless they've put an alert out on you or that particular device. But I went ahead and blocked it anyway. Still, it is a licensed product. There may be other security measures. I cannot be 100% sure that it won't alert WATI. There are unlicensed streamers out there without any security chips, but Mr. London has that market locked up here in ProPast. Given the trigger-happy toy soldiers out there, I wouldn't know how to get hold of one. I'll be fine with this one. As long as you know the risks. If you weren't here for that, then why the house call? Oh, fuel cell. The power went out and I don't have a working backup. That's not very smart, Kutia. Lucky for you, I'm up to my neck in fuel cells. Anything particular you're in the market for? The cheapest you have. Grab one from that box over there. They're refurbished cells, but they'll keep your apartment going for a few weeks at least. Bring it back before it goes dead. I'll refill it for you. Okej, tylko miła jesteś, Mira, nie chciałaś pieniędzy, chyba że jakoś bezgotówkowo załatwiłyście sprawę, dziewczyny. W ogóle mamy konsolę snów, jakiś Niemiec ją przyniósł. Nie kojarzę, jakim Niemiec? Kto to ją przyniósł? For the life of me, I can't remember asking Mira to fix this. Am I losing my mind? I mean, I was in the hospital for severe trauma and that's after spending a year in a coma. Czyżby to ten od tego naszego psychiatry? Także zobaczę jeszcze tutaj w rozpisce, no ale no Zoe, Łąkarz to wiadomo, że nie. To on jest w tym świecie na relacje, to nie. To jest Arkadia. No on Reza wyjechał, więc na pewno nie. Arkadia. W ogóle mało tutaj ludzi ze Starków w takim razie. Więc nie wiem, kto to przyniósł. Może się dowiemy. A może nie, może miałem się domyślić, ja się nie domyśliłem. So how much do I owe you? You still owe me for the last favor I did you. Right. And I guess you're about to call on that favor? You know me so well, Petal. You can repay me by going home and staying there. The streets are not for you, Kutria. Thanks. Aha, no to dobrze. No to dużo nie chciałaś od nas, dużo, wiele nie chciałaś od nas, więc mamy tylko wrócić do domu. Jeszcze zobaczmy sobie na to ogniwo. Tak wygląda, z jakimś tutaj reaktorem łukowym, jak w Marvelu. This should bring my apartment back to life. No fajne narzędzie przyszłości czy urządzenie. Dobra, a my wracamy do naszego domu. Ciekawe, czy nas coś tu jeszcze spotka po drodze. Wait. Właśnie. What happened to that data I decrypted for you? Who did you end up giving it to? I gave it to the Hand, but before they could publish it... They were shut down. Where's the data now? with Reza in Iceland. Iceland.
the final refuge of rogue journalists. You didn't keep a copy? I didn't want to risk it. Stupid, I know. You may have just saved your ass. Too bad about the story, though. When is your Jorbo coming back? I really don't know. When they feel it's safe, I guess. That story needs to run, Kotria. Whatever it takes, make it happen. No dobrze. Czyli no, w sumie nic konkretnego się nie dowiedzieliśmy. Wiemy, że Reza utknął na Islandii? W każdym razie utknął gdzieś tam na północy z tymi danymi z artykułu i nic się nie dzieje. Mira nas tylko poprosiła, żebyśmy dopilnowali, aby ten artykuł wyszedł. Dobra, You have robociku. expended your daily time out. I will now accompany you back to your registered domicile. Don't bother, I know the way. Every step you take, I'll be watching you, as mandated by martial law. How about every breath I give up. No dobrze, raczej nie będziemy się sprzeciwiać temu robocikowi. First sign you're living in a military state, an armed drone escorts you everywhere you Bo go. mam wrażenie, że jeszcze będziemy musieli przed nim się skradać, uciekać, czy jakoś w przyszłości go tutaj spróbować oszukać. No, sorry. A zanim tutaj pójdziemy, asystentka Queenie, a tam nawet już widzimy Queenie na statku, więc chyba będzie coś od nas chciała. Queenie is requesting your immediate audience. Sure, but what about my escort? You have arrived at your approved location. Have a nice day. O, nawet Queenie sobie radzi z tymi You dronami. can come on board now. Impressive. We do our best. No dobrze, co będzie chciała od nas, Queenie? I'm glad you're back on your feet, Zoe. I was hoping to see you again before I left. You're leaving? I heard the Hand was shut down. You had friends there. Good friends. Boyfriend. The Hand was going to publish an article about Watticorp conspiring with both Unity and European Dawn when the Syndicate shut them down. But they still have the evidence. My boyfriend Reza brought it to Iceland. The data's safe there, but the Hand hasn't been able to publish it. There's still a chance to make things right then. This is why I wanted to speak with you. You knew the woman who set off the bomb. Nella. You were there. I tried to stop her, but it was too late. I don't believe she planned to kill anyone. She wasn't... Nella was a good person. She cared about people. She gave me something to keep safe, but I lost it in the explosion. Maybe it could have explained why... Our lives are shaped by events beyond our control. The choices we make can point us down one road or the other. But where that road ultimately leads... Your friend's death was not of her own making. The device she used was rigged. It was meant to disrupt the eye, not to kill anyone. An EMP. How do you know this? Nayla needed someone to help her assemble the device. Hannah came to me after the bombing. She was distraught. Of course, she had no idea what they were doing. But she is the link. She may be able to connect the bomb to the Syndicate. The Syndicate is behind the attack on their own people. Everyone is expendable. It all leads back to Watticorp, Zoe. They are consolidating their power and ridding themselves of loose threads. I'm leaving. This city is infected, rotting from the inside. You need to leave too. But first, there's something you must do. Your memories... They're coming back. I know what I need to do. The Dream Machine. Be very careful. Powerful forces are converging here and elsewhere. How do you... I've been around a long time. You learn to read the signs. You're fading, Zoe. Fading. Like a page that's been left out in the sun too long. Do what needs to be done. Do not hesitate any longer.
I've given you time to regain your resolve, but we're almost out of it now. If we both make it through the storm ahead, I'll find you again. I hope so. I will. Now go home and do what needs to be done. Wake up. Jak to mamy się obudzić, skoro nie śpimy? No ciekawie. Będziemy mogli chyba użyć konsoli You snów. can come out now. Kto tam był? A, Hanna. How long have you known I was here? Do not mistake me for an old woman, Hannah. You told her about... There's no more time for secrets. Watticorp must be brought down. What you know will make a difference. But I don't have any actual proof they were involved. I only made deliveries. You know enough. Find the evidence. Work together with Zoe. How do you know we can trust her? She's like you. Someone who shapes dreams. I know. I mean, I guessed when we met. But how is that even possible? I thought I was the only one. Why do you think you were drawn together? Coincidence is a powerful force. Zoe needs your help. A terrible shadow has fallen over her. How do you know this? I don't. I'm not a fortune teller, and the future is never crystal clear. It branches and divides, indefinitely and infinitely, but there are patterns and signs, if you know where to look. Do you have to leave? They know I'm here now. Watticorp has been looking for me a long time. I'm a loose thread. I promise I'll find you again, Hannah. Your journey is just beginning. There are wonderful things in store for you. But for now, your job is to help Zoe finish her journey. Without that, without her, there will be no more stories. Afterwards, if the universe is still here, we can talk about the next chapter. No dobra, kimś ciekawym jest ta Queenie. Skoro tyle wie i Watty chce się jej pozbyć. No ale dużo się też nie dowiedzieliśmy. Dobra, mamy ekran wczytywania. Ciekawe, czy się teraz przeniesiemy do apartamentu Zoe i założy to konsolę snów. To może być interesujące przeżycie, bo jak wiemy, jak Zoe połączy się z konsolą snów, to wtedy przechodzi do lustrzanego świata, czyli do Arkadii. Dobra, jesteśmy w mieszkaniu. Załóżmy w takim razie to ogniwo, skoro je mamy. Niech stanie się jasność. Jest jasność. Pora sobie przypomnieć. Wejdź do czasu snu. No okej, dobra. Nie wiem, czy to mamy na łóżku zrobić? To trzeba się chyba położyć, nie? Entering my second month of sleeping without Reza. We can't even talk, seeing as he's stuck in Iceland with Baruti's data and under constant syndicate surveillance. Okej, czyli nie ma kontaktu z Rezą. No w sumie to ma sens, no skoro jest odcięta. No to dobra. Czy konsolę snów mogę po prostu sobie tak użyć? Mogę. No to zaczynamy, zobaczymy, co się teraz stanie. I never knew my mother, but I've been told that in many ways she's the opposite of my father. Poznałaś, tego zapomniałaś. Gabriel never makes hasty choices. Gabriel ponders, and when his mind's made up, he'll stick with his decision until the end. My mother's impulsive, mercurial. If the wind changes, she'll let herself be swept away with it, as long as it's to her benefit. She put me in a coma. I'm not a big fan. But maybe it's time I accept some risks. After all, I keep telling everyone I want to remember. No ciekawe. I need to enter Dreamtime. I need to revisit the past. It's the only way to save the future. Pamiętamy Zoe, gdy wchodziła do konsoli snów, to była w miejscu, gdzie była Fate. A teraz, jak Fate nie ma, czy to od razu trafimy do czasu narracji? Czy się przeniesiemy bezpośrednio do Arkadii? Może do Merkurii? Zobaczymy. Things didn't go too well the last time I connected to a dreamer. No tak, no bo wtedy zapadłaś w śpiączkę i nie mogli cię obudzić. A zobaczymy, co się stanie teraz. Okej, Zoe zakłada konsolę snów. Całkiem inaczej wygląda niż w Dreamfallu. Ale pewnie działa bardzo podobnie.
Mam nadzieję, że Łati przez to nas nie namierzy i że Łati nas nie szuka. To jest drugie poważne stwierdzenie. No dobra. Znowu jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Białym, czyli podobnie do tego, co było w Dreamfallu. Ale jesteśmy chyba w tym miejscu, gdzie Zoe śni, to jest w tym miejscu, a teraz jesteśmy tutaj tak jakby możemy kształtować. O. But you were still not here. You must be here. Is this a dream? I thought I'd actually travel across this time. You were here, but never truly. Not yet. But you must come to... What the Look. heck was that? Oh, hey guys, what's up? Crow? You're Crow. You're Crow. I remember you. You do? I am. Wait, I remember you too. Of course you do. It's me, Don't Zoe. say anything. I've got this. Lorelei, baby cakes, schnoodlebum. Tak, zgadłeś, kruku. Who? I'm... Agneta, I'm sorry. How have you been? That's not... Look, Aggie, I apologize for taking off without a word of warning. I didn't have a choice. I was needed. I'm not Agneta. I'm... Auntie May? No! Zoe. Where? Oh, Zoe! Yes! No, w końcu sobie yes! przypomniał. Yes! The girl who was dreaming. You look different. Are you Okay. sure you're you? Pretty sure. I don't know. You look a lot better than you used to, and your voice, it's sultry. You sound like a cinnamon bird. I don't even know what that means. I was in a coma for a while. Maybe that's... What are you doing here, Crow? Are you really here? Let me check. Yep. All here, not a Zoe feather go tu missing. ściągła? So, where is here exactly? Whoa, Nellie, I didn't expect that. You're memorable. Wait, Auntie May? No? No. I was Abnaxus of the Venar. That's right. I remember you now. You were really annoying to talk to. Took ages to get anywhere. How have you been? I will not complain. I don't get it. This is just like that dream I've been having. Except for you, Crow. You're new. And improved. It's that preening routine I'm following. I'm telling you, it's a game changer. So why didn't I make it across? The connection was weak. Compromised. You were only half dreaming. Only half there. You will need to be all there. And soon. Or it was too late. But you had brought the bird over. The bird will be the key. If you can just... O, co się tam dzieje? Słychać strzały. No i jest ten gościu, co współpracował z naszym tym... Uchyl się, uchyl się. A, czyli on bardziej atakował oko, nie nas. You must go, now. What's going on? Who are... There's little time. They are coming. But... The hallway is clear. Leave, Fräulein. Schnell. Czyli on bardziej nas chroni. Ale nie wiem, kim on jest. Wiemy tylko, że współpracował z Zoe! Over here, quickly! psychiatrą, naszym psychologiem. I on współpracuje też z Haną. Chyba nie Where are we jest going? zły. We need to get off the streets. Did Queenie send you? She said that you needed help. Why did you tell Queenie I wasn't doing so well? You weren't. That's not the point. I said I was fine. It wasn't up for interpretation. Sometimes it's better to just let people know rather than keep pretending. The eyes will be here soon. We need to go underground. How's that gonna help? We can't just hole up in one of those chambers forever. Trust me. No dobra, robi się ciekawie. Już chyba w końcu zmienimy lokalizację. Nie będziemy tutaj biegać po Europolis, tylko zaczniemy biegać gdzie indziej. Myślałem, że przeniesiemy się do Arkadii, ale jak widać Zoe śniła tylko w połowie, cokolwiek to znaczy. Może dowiemy się w przyszłości, czemu nie umiała zasnąć. Ona potrzebowała narkotyku, żeby zasnąć w Dreamfallu. What is this place? Teraz
My nie The wiem. world beneath. A network of tunnels covering all of Propast and beyond. I don't know how far it goes. This is amazing. Is this how you guys get around? For the most part. Some of the nests are only accessible from above ground, but you can get pretty much anywhere from here. Come on. Wait, where are we going? You spoke with Queenie. You know I helped Nella with that device. The one that killed all those people. You didn't know, and neither did Nella. You're right. But someone did. Someone does, and we're gonna put it right. Mr. London has a warehouse down here. It's where I pick up and make deliveries. It was just a job, but that's where we're going. To find evidence to connect what he caught to the bombing. This warehouse, is that where London keeps his unlicensed dream machines? He keeps everything in there. Why? I need one. For after we clear Nella's name. Long story. Może rzeczywiście Tell me potrzebujemy later. nielicownie... We need to go. It's only a matter of time before the no eyes tak, start bo oni digging deeper. teraz znaleźli Zoe przez to, że ona się podłączyła do konsoli, ale z drugiej strony Nella miała zablokować ten sygnał. No nie wiem w sumie. I teraz będziemy potrzebować tej takiej podrobionej konsoli, chyba po to, żeby się połączyć jej w całości, żeby Zoe mogła się przenieść do snu. Jak to I came as fast as I could. Are you A to okay? ta, nie pamiętam jak się nazywa. Perfectly. You know Zoe. Hey Zoe, this is yours. You dropped it when... Boom. I was following you. I didn't know who you were working for back then. I saw what happened. The man who pulled you away, he didn't notice you dropping that. I thought the eye took it. I've been wanting to return it. What is it? I don't know. Maybe nothing. Let's get a move on before the eyes figure out where we are. No dobrze, to biegnijmy za dziewczynami. Ta jest Hanna, ale ta druga, no rozmawialiśmy z nią, ale nie pamiętam niestety. Dobra, Hanna, otwieraj. O, We jednak lost się nie uda. power to the gates. They must know you're down here. We'll have to use the manual overrides. It requires two people, some sort of security measure. I'll show you how it works. Go ahead, Abby. Abby, tak, Abby i Hanna, dobra, to już teraz wiem jak się nazywa ta druga dziewczyna. Aha, że teraz muszą obydwie pociągnąć. Zoe, you can pass through now. Dobra, tak, są podciągnięte dwie wajchy, dwie dźwignie, dwa lewary, to wtedy można przejść. After this is over, can we please leave Propast and go somewhere that has an actual sun? And no battle suits? I promise. You're not coming with us? I'm going to make sure you have time to do what you need to do. She'll take care of the eyes. Is that safe? Don't worry about me. I've done this before, plenty of times. See you soon, babe. Be careful. Always am. Hannah, Stop. Przynajmniej się pogodziły dziewczyny. love you. Me too. Dobra, Abby I'm ucieka, happy to see you no guys i are idziemy okay. za Hanną. What you said to Abby, it made a difference. She stopped using the dream machine. And after you found me, I realized I couldn't just keep hiding. I promised Abby we'd get out of Europolis. I'm thinking Mumbai. Why Mumbai? Don't laugh, but I had a dream about it. About those dreams. Visions. They are more like visions, right? Or like peeking through a curtain across a divide. There's another world there. I've seen it. Have you been there? I have. And you dream yourself across? I can, but only by connecting to a dream machine. I thought I was the only one. Me too. What does that mean? I don't know. But we'll find out. Together. Okay, so you know the drill. Once the gate opens, you need to go through and hold the lever down. Okej, widziałem jak to robi Abby. Push it down. She saved me. I guess Queenie told her to, but Hannah risked everything to help me out, so I owe her my life. No ja jestem wciąż zaskoczony, że współpracuję z tym gościem, Niemcem, niech będzie, co współpracował z naszym psychologiem albo psychiatrą. All right, I'm coming through. Don't let go or I'll be sliced ham. Bardzo proste urządzenie, dwie dźwignie i obydwie otwierają So what bramę. happened? Naylor, the device? The detonator was supposed to trigger an electromagnetic burst. You know, to disrupt communications and mess with the eye battlesuits. But the EMP generator got switched out with an antimatter chamber.
Jesus. Lucky for you, it had limited range. They weren't trying to wipe Caprova off the map. I guess they just wanted to make a point. Frey Manifesto. Let's do this. Same as last Do you hear that beeping? What is that? I don't... Yeah, it's coming from you. You're beeping. Czemu pikam? Przedmiot, który niosę, piszczy. Pudełko. Is it? Yeah. It's beeping. I don't like boxes that beep. I've been traumatized. Dobra, możemy to otworzyć. Zobaczymy, co jest w środku. Why would this be so important to Nella? It makes no sense. Pinka. Pinka z Watillą. Podobny do Wonkersa, bo fioletowym. Watilla. I jakaś strzałka. It's beeping. To nam wskazuje drogę? What is this? Some sort of holographic storage? I don't know, but it's reacting to something down here. Let's track it down. Come on, follow me. Dobra. Teraz widzę, że możemy się tutaj poruszać. Mapę nie mamy, ale jak sobie wezmę przypinkę do ręki, to nas wskazuje na wprost. A jak załóżmy przejdę tutaj, to wtedy przypinka wskazuje na wprost. Więc dużo się nie dowiedziałem. It's beeping. Nie mogę jej chyba użyć, żebym... tak. No nie mogę. Więc nie wiem, czy mam iść tędy? Tutaj piszczy. Powolniej. A tu jak podejdę? No dobra. Spróbujmy tutaj przejść. Najwyżej się cofniemy. Dobra. Dzięki, Hanna. Frey Manifesto. Remove another party from the election. And shut down the city. Full curfew, everyone stays at home, hooked up to their dream machines. Watty wins. So where did the antimatter come from? London's a stickler for detail. He'd always make sure everything that moved in and out of his warehouse is scanned and catalogued. Paranoia, maybe? Covering his arse? Anyway, when I picked up that final piece, the one that was supposed to be an EMP generator, I noticed it had a Watty Corp reference code in their system. I didn't think much about it. I mean, they make everything else, so why not? If we can find one of those antimatter chambers, along with the tracking information... We may be able to connect Watticorp with the device. We can prove they were behind the attack. And the whole house of cards comes tumbling down. Or maybe we get killed. I'd say our odds are 50-50. Dużo. 50% szans, że nie zginiecie, to dużo. Dobra, chyba się zbliżamy, bo ta przypinka piszczy coraz szybciej. Więc obstawiam, że to jest tutaj. Punkt dostępu. This is it. What is this? It's a singularity, I think. One of the original wire access points from before the collapse. That's pretty cool. Oh, it must have fallen off the grid. Let me check if it's active. So the Syndicate has no idea this exists. But I can't establish a connection to my iris. Old protocols, probably. It has a holographic port. It might be able to read physical data, and it's blinking at the same rate Nella's package is beeping. It's like it wants to connect. I guess we should do what it asks. No dobra, ale myślę, że na dzisiaj to już będzie wszystko. Spróbujemy to urządzenie połączyć z punktem dostępu już w kolejnym odcinku, więc zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do lajkowania. Ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!